السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ الأعزاء، مرحبا بكم في القناة. إذا نكملوا les exercices du cahier d'activité français. وصلنا للصفحة 10 و 11 10 et 11. نبقى مع la séquence 1 et projet 1. كملوا الصفحة 10 و 11 إن شاء الله. وقبل أن أبدأ لا تنسوا تدعيمنا وتشجيعنا باللايك والاشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد. هاي نبدأ على بركة الله. إذن توجور في لا سيكونس 1 نبقاو توجور au zoo، يعني في حديقة الحيوانات. إذن huitièmement j'entoure les animaux qui vivent dans le désert. إذن أحيط بالحيوانات التي تعيش في الصحراء. لأن هناك لو شا دو ديزير. كي نلقاو لو مو ديزير نعرفو مباشرة بلي لانيمال يعيش في لو ديزير، يعني الصحراء. دونك لو شا دو ديزير لو شامو، نعرفو لو شامو بلي هو الجمل. لو شا هو قط الصحراء. لو غيبار دو ديزير يعني فهد الصحراء. وين نلقاو لو ديزير نعرفو بلي يعيش في الصحراء. داكور. هنا لورس، الدب، لا فاش، البقرة، لو شيان، الكلب، le serpent، الثعبان، le fennec، الفنك، وأخيرا le dromadaire، أيضا الجمل. إذا عندنا هنا الجمل له une seule bosse، نقولوا له le dromadaire en français، واللي عنده deux bosses نقولوا له le chameau. الجمل نقولوا له le chameau. إذا ما هي الحيوانات التي تعيش dans le désert؟ أول حاجة عندنا le chat du désert bien sûr، إذا قط الصحراء. عندنا الجمل لو شامو، إذا نحيط بكل حيوان يعيش في الصحراء. لو شا دو ديزير، لو شامو، لو غيبار دو ديزير أو الفهد الصحراوي. لورس هل يعيش في الصحراء؟ لا يعيش في الصحراء. لا فاش هل تعيش في الصحراء؟ لا تعيش في الصحراء، بل تعيش في dans une ferme. لو شيان أيضا لا يعيش في الصحراء. Le serpent bien sûr، الثعبان يعيش في الصحراء، إذا نحيط به. le fennec، الفنك يعيش أيضا في الصحراء. d'accord. et enfin le dromadaire وهو الجمل كذلك يعيش في الصحراء. Les animaux du désert sont le chat du désert, le chameau, le guépard du désert, le serpent, le fennec et le dromadaire. Neuvièmement, je classe les animaux dans le tableau. إذن أصنف الحيوانات في الجدول. إذن هنا les animaux sauvages وهنا les animaux domestiques. Les animaux qu'on a sont le chat du désert, le chameau, le guépard du désert, l'ours, la vache, le chien, le serpent, le fennec et le dromadaire. هي التي تعيش في الغابة وتعيش في الصحراء، وهي الحيوانات المتوحشة. Les animaux domestiques هي الحيوانات الأليفة التي تعيش مع الإنسان سواء في المنزل أو في المزرعة. إذن نبدأ بتصنيف الحيوانات المتوحشة. عندنا أولا le chat du désert ou bien le chat du sable. Le guépard du désert أي الفهد الصحراوي. عندنا l'ours. عندنا le serpent. عندنا le fennec. هؤلاء هي حيوانات متوحشة، إذا نكتبوهم. إذا نكتبو le chat du désert، le guépard du désert, le guépard du désert,
ثم الوكس، من بعد السيربون، عندنا الفنك. هادوما كل سي دي زانيمو سوفاج. نعاودو نقراوهم: le chat du désert, le guépard du désert, l'ours, le serpent et enfin le fennec. Les animaux domestiques ou bien الحيوانات الأليفة هي التي تعيش مع الإنسان. إذا عندنا le chameau، ثم la vache، ثم le chien، puis le dromadaire. le dromadaire أيضا يعيش مع الإنسان. إذا نكتبوهم: donc on a le chameau, la vache, le chien, le dromadaire. Le dromadaire. D'accord. هذه الحيوانات الأليفة. إذا هي le chameau, la vache, le chien et le dromadaire. D'accord. On est la page 11. La page 11 تقول je lis et j'écris. أقرأ وأكتب. إذا أولا j'écris le sujet de la phrase. إذا أكتب الفاعل في الجملة. عندنا الفاعل الأول هو الغزالة، والفاعل الثاني هو le chameau. Le sujet en français ديما يجي au début de la phrase. وكيف نعرفوا le sujet؟ ديما avec la question qui. D'accord. Donc voilà la question: qui est couché sur le sable. qui تبين لنا بلي راح نلقاو لو سوجي اللي نبداو به الجمله بالفرنسيه، نبداو به لا فراز. دونك هنا عندنا لو شامو ولا عندنا لا غازيل. اذا لو شامو هو اللي على الرمل. اذا كي اي كوشي سور لو سابل، من الذي نائم فوق الرمال أو الرمل. إذن عندنا هنا le chameau est couché sur le sable. On va répondre le sujet لهنا نكتبو le chameau. D'accord. إذن نكتبو le chameau. Donc le chameau est couché sur le sable. La deuxième phrase, ou bien la deuxième question: qui court sur le sable. إذن من الذي يجري على الرمال. إذن عندنا هنا لا غازيل باينة. إذن لو سوجي اللي هنا اللي راح نكتبوه هو لا غازيل court sur le sable. إذن نكتبو لا غازيل. La gazelle. Voilà. Sujet ou la gazelle. Donc, deuxième question, la page 10. Je regarde l'image puis j'écris il ou bien elle. Donc, أشاهد الصورة ثم أكتب هو أم هي. إذن هو il, c'est pour le sujet masculin au singulier. Ou elle, c'est le sujet féminin au singulier. إذن هو وهي. متى نعوض le sujet بإل ومتى نعوض le sujet بأل. Donc هنا
Quand on trouve le ou bien un, le masculin, le sujet masculin يتعوض بإل. le sujet بإل quand on trouve la ou bien une. Donc هنا واش عندنا le zèbre a des rayures. Le zèbre a des rayures. Le nom ou bien le sujet, est-ce que c'est un féminin ou bien masculin? Et dès qu'il est masculin, on dit il. Donc on va dire il a des rayures. Il a des rayures. ونكتب il. Voilà. Donc la deuxième phrase. Le lion a une jolie crinière. Le lion, le sujet. Le sujet quand on pose la question qui a une jolie crinière. Si le lion. On remplace le lion par il parce que c'est un nom masculin. Donc on peut écrire il à la place de lion. On lit il a une jolie crinière. La girafe a un long cou. يعني عندها رقبتها طويلة. La girafe عندها رقبتها طويلة. إذن la girafe féminin ou masculin. Donc عندنا là le sujet est féminin. On va le remplacer par elle. Ok? Donc on va écrire elle a un long cou. وهكذا on a terminé la page 10 et 11. إلى الملتقى. أقول لكم سلام.